We are in the typhoon-prone region, and 11 years ago, we experienced the devastation caused by the typhoon Haiyan or the Yolanda. If there would be a vast, healthy mangrove, family members, relatives, and friends would not be lost. Saving mangrove will save lives. Di, okay lang. Lulubog ba ako? Di, okay lang. Mangroves are important because it's a habitat of biodiversity. It is a stock area of carbon that we intend to catch and sequester from the atmosphere to be able to minimize or mitigate the effect of global warming. If there is super typhoon, strong winds come, so they serve as green belt or walls that would block the strong forces of these storm surges and then strong winds. Sige, asa na siya? Ayan, maganda pa yung kanyang canopy. Yun na ang problema. Ito na yung pag may One of the major problems, particularly in coastal communities of Leyte, the problem of degradation in a certain mangrove area. And so, we should be thinking about how do we adapt? How do we make things strategic enough to become resilient? Ang mangrove sa una, pula lang namo sa una-una, na mamutol, yung mga sugnod sa mga bakery, mga dagko kayong mga kahoy, kamutlo nila. Wag yun may nag-mind about sa mangroves, kung unsa baday na siya. Hindi rami mo pansin, basta makari may manginhas. Wala may pakialam sa mga mangroves. Pinaagi sa Eclipse o Oxfam, nahimo kini nga SHEG, self-help group para sa mga kababainhan. Kini nag-atiman sa mga mangroves. Kini mo ni ang among mangrove forest diri sa Nabal. Diyan nanguha sila og kanang mga anod nga bakhaw para i-seedling ibutang sa sabuyot para mo gamot og maayo. Aron namo na pong itanom diri kuan. Mo ni among gibisita diri buwan-buwan or usahay semana before magbagyo or pagkahuman sa bagyo ari diri among susihon kung sa hitsura sa among mga tinanom. Sa mga members, ni-appeal sila kay okay nila nga maprotektahan para rapod sa mga anak nila. Part of the assessment is actually capacity building. So these SHEGs were trained on the proper establishment of nursery, production of quality planting materials of mangroves. So there are now evidences or effects that we were able to observe. Sa amo pong grupo, ay tinabangay pod mi. Kada semana magkita gayud mi para mag-savings, isip usa ka grupo. Kung naay mga problema, example sa kanang mga financial, o pwede siya muhuwam sa among savings diha sa among grupo. Ako gayong bahin-bahin ang akong oras para sa pamilya, para sa trabaho, o para sa among grupo nga sa SHEG. Mostly of the SHEG groups are composed with women. So now, the women, and they are capacitated and earning, and they have the active participation on mangrove restoration. To strengthen the participation, especially the women, they should be assisted, they should be capacitated, and they should be supported through the LGU and the other linkages of the institutions. As a disaster officer, after gihatag sa kining project sa Oxfam through Eclipse, ang partnership, nagplano mi nga amo ni i-sustain
Gani karong tuiga, although gamay lang na siya nga budget, nag-budget may 150,000 para sa reforestation and management sa mangrove area sa Ilongos. Ang LGU mismo ang naghatag sa mga suporta pinaagi sa among opisina. We see to it that all the development, especially coastal development, should be in accordance with the local climate change action plan of the municipality. Currently, we have finalized the local ordinance, which is an ordinance establishing a coastal and mangrove forest protection and implementing penalties and providing funds thereof. Sa mangroves ngayon, committed na rin yung mga kapitan, mga konsihal, mga ano. And then siguro ang role namin sa LGU is to assess, to check, tanawon kung unsa pa yung mga dapat buhaton para masustain. So yung naging involvement po ng DNR is yung mga workshop nila or yung mga training na yung DNR din po yung nagpe-present ng mga status ng mangrove or yung mga policy in terms of mangrove rehabilitation and sustainability. Climate change adaptation. I felt personal responsibility to help mangroves and protect them dili kay sa for today but also for the next future generation. Local communities cannot be capacitated unless they have the full knowledge of what they'll be doing. I'm glad that there are advocates, champions, not only at the national level, but more importantly, at the local level, that are really spearheading in promoting, building awareness, and understanding about mangroves. Kinahanglan jud ay naay mangroves dili pamutlon kay makatabang gud sa komunidad di lamang sa usa ka kuan kundi sa tanan. Nalipay ko sa akong pagka-shig leader nga makalid ko sa mga kababainhan nga saon pagprotect sa mga mangroves. Nananom mi para sa kaugmaon sa mga next generation. Nagahorang ma-advise sa uban nga lugar nga wala pay mangroves. Kinahanglan nga magsugod na ta og pananom og mangroves kay para og naa may mga bagyo nga umaabot dili kaayo maapektuhan ang atong komunidad. With the presence of Charm Project, which we are very much thankful on the trainings that they conducted, on the intense research and study, ocular, we are amazed. We have learned on how mangrove would be of great impact on saving lives.